नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने किस तरह शाहीन बाग को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कल एक शख्स यहाँ पिस्तूल लेकर के पहुँच गया जो मुश्तबा शख्स था, आखिर उसकी क्या नीयत थी, ये सारी कुछ चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुजाहिरीन ने उसको पीट पीट कर भगा भी दिया है। इसी तरह आउटशूट्स हिटलर दौर की खौफनाक कत्लगाह की हम लोग बात करते हैं, जिसको इस वक्त म्यूज़ियम बना करके रख दिया गया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तकरीब में पहुंचे गवर्नर के ख़िलाफ़ लगातार कल नाज़ेबारी हुई, जिसकी वजह से वो शिरकत नहीं कर सके और ये सारी की सारी चीज़ें जो है CAA के ख़िलाफ़ जो है मुखालिफत में हुई थी। कोरोना वायरस महलूकिन की तादाद 104 पहुंची है। बहुत ज़्यादा अज़ाब इलाही के तौर पर इस वक्त चीनी बाशिंदों पर ये बीमारी मुसल्लत हो गई है। बिहार से शर्जील इमाम को जो कल जहानाबाद से गिरफ़्तार किया गया था, आखिर वो कौन है, क्या है, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। कुछ वायरल वीडियोस पर गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें और जोड़ें और अपना फरीज़ा समझें। इसके अलावा जो अपील आप लोगों से की गई है डिस्क्रिप्शन में, उसको जो है संजीदगी से लेकर के इदारे को मजबूत करने की ज़रूर कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं हम लोग शाहीन बाग की पहले बात करते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा कल एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो को देखें जो इस वक्त आवाज़ें आ रही हैं, दरअसल एक शख्स को जो है धर लिए जाने की ये वीडियो है। दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत कानून और NRC के ख़िलाफ़ मुजाहरा जारी है। इस दरमियान मुजाहिरीन के दरमियान एक मुश्तबा शख्स पिस्तूल लेकर के पहुँच गया। किसी की नज़र उसके पिस्तूल पर पड़ गई और फिर हंगामा बर्पा हो गया, लेकिन मुजाहिरीन ने इस शख्स को पकड़कर पिटाई कर दी और वहां से भगा दिया। दिल्ली पुलिस ज़राए के हवाले से इत्तला खबर रसा इदारे ANI ने दी है, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने के बाद कुछ वो लोग जो हर तस्वीर को, हर वीडियो को गलत अंदाज में पेश करते हैं, इसमें आप BJP का IT सेल भी कहा जा सकता है, इसी वीडियो को पेश करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये देखिए, और कमेंट भी किया गया कि ये देखिए शाहीन बाग किस तरह से जो है वहाँ पहुँचने वाले लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि उसके हाथ में पिस्तूल होने और यहाँ पर जो है कुछ वारिदात करने के लिए आया था, लेकिन अचानक ज़हर किस्मत लोगों की नज़र उस पर पड़ गई और उसको जो है खींच करके जो है नौजवानों ने अलग कर लिया और उसको जो है पुलिस के हवाले किया। तो अब इस चीज़ को अलग अलग अंदाज में IT सेल पेश करके जो है हर चीज़ को इस वक्त शाहीन बाग से मिला करके शाहीन बाग के मुजाहिरीन को बदनाम करने की IT सेल की और कुछ लीडरान की जो है इस वक्त आदत से बन गई है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा है कि वहाँ और उस शाहीन बाग के ख़िलाफ़ जो भी साजिशें हो रही हैं वो पूरी तरह से नाकाम होती हुई जा रही हैं। इसी वीडियो को भी आप देख करके और इस वारिदात को भी, और शख्स को जिसने पिस्तूल लेकर के यहाँ दाखिल हुआ था, पता नहीं उसकी क्या साजिश थी, उसका क्या मंसूबा था, लेकिन यहाँ उसको नाकाम बना दिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए हम एक और ख़बर पर इस वक्त गुफ्तगू करते हैं। आउशविट्ज़ कैंप पोलैंड के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, आउशविट्ज़ कैंप पोलैंड के जुनूबी शहर कराको से 50 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। हिटलर के पोलैंड पर कब्ज़े के बाद 1940 से 1945 तक वहाँ लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया था। इन लोगों में अक्सरियत यूरोप भर से चुन चुन कर लाए गए यहूदी ख़ानदानों की थी। हिटलर की नाज़ी आमरीत के दौरान जर्मन फ़ौज ने यहूदियों समेत दीगर सियासी मुखालिफिन के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 7 अज़ियती मराकिज़ कायम किए थे, जिनमें आउशविट्ज़ सबसे बड़ा कैंप था। होलोकॉस्ट के मुतासिरीन की याद में तकरीबात एक ऐसे वक्त में जारी है जब यूरोप और अमेरिका में यहूदियों की मुखालिफत में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते जर्मनी के सदर स्टाइनमायर ने इसराइल में होलोकॉस्ट मेमोरियल यादवाशिम की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उनका मुल्क नाजी दौर की बुराइयों से आज भी महफूज नहीं और जर्मनी को
सामियत दुश्मनी के खिलाफ किए गए इक़दामात पर परखा जाए। पीर को मरकजी तकरीब की मेज़बानी पोलैंड के सदर कर रहे हैं, जबकि इस मौके पर दीगर शख्सियात के अलावा जर्मनी के सदर भी शिरकत करेंगे। आउटशूट्स कैंप में लाए जाने वाले अक्सर बीमार, कमज़ोर औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को सीधा गैस चैम्बर्स में डालकर जला दिया जाता था और उनकी राख बिखेर दी जाती थी। हिटलर की इन जराइम पर तहकीक करने वालों के मुताबिक उन अफराद की तादाद 9 लाख के लगभग हो सकती है, जिन्हें कैंप में आमद पर रजिस्टर करने की बजाय सीधा गैस चैम्बर्स में डाल दिया जाता था। इस कैंप में लाए जाने वाले निस्बतन सेहतमंद अफराद को कैदी बनाकर उनसे सरकार के तामीराती कामों में दिन रात ज़बरदस्ती मशक्क़त ली जाती थी। मुहक्किकीन के मुताबिक ऐसे अफराद को रजिस्टर किया जाता था, उनकी तादाद 4 लाख के करीब थी। सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ने 27 जनवरी 1945 को आउटशूट्स कैंप को जर्मन नाजी फौज से आज़ाद कराया था। इस मौके पर सोवियत फौज को वहाँ से कोई 7,000 लागर और कमज़ोर कैदी मिले थे, जिनमें 500 बच्चे भी शामिल थे। 1947 में पोलैंड की हुकूमत ने आउटशूट्स कैंप को एक म्यूजियम और हिटलर के मजालिम की यादगार का दर्जा दिया। तब से दुनिया भर से लाखों लोग इस जगह का दौरा कर चुके हैं। जर्मनी, इसराइल और दीगर यूरोपीय मुल्कों के मुताबिक इंसानी तारीख के इन मजालिम को याद रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि दुनिया में फिर कभी ऐसे वाक़यात पेश ना आए। बैकअप नाज़रीन, ये आउटशूट्स आजकल इसलिए जो है बहुत सारी सुर्खियों में है क्योंकि इस वक्त जो है 75 बरस मुकम्मल हो गए हैं नाजी फ़ौज के सबसे बड़ी जो है अज़ियत के बाद और क़त्ल आम के बाद, और आलमी रहनुमा पोलैंड में जमा भी हो रहे हैं। तो इस हैसियत से आउटशूट्स कैंप पोलैंड को जो है इस वक्त सुर्खियों में जगह दी जा रही है, और ये है जर्मनी हिटलर की जानिब से ढाए गए वो मजालिम जो यहूदियों को निशाना बनाकर किए गए थे। बैकअप नाज़रीन, कलकत्ता चलते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सालाना कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहुंचे मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर तलबा के सख्त एहतजाज और नारेबाजी की वजह से कन्वेंशन में शिरकत किए बगैर वापस चले गए। गवर्नर जब नजरुल मंच, जहां ये सालाना कन्वेंशन होने वाला था, पहुंचे तो तलबा ने उनकी कार का मुहासरा किया और वापस जाओ के नारेबाजी करने लगे। पुलिस और गवर्नर के सिक्योरिटी गार्ड की सख्त चौकसी के बावजूद गवर्नर की कार तक तलबा पहुंच गए थे और शहरियत तरमीमी एक्ट और गवर्नर के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। तलबा के सख्त रवैये की वजह से गवर्नर ने स्टेज पर जाने के बजाय मंच के वेटिंग रूम में जाकर वाइस चांसलर और डी.लेट के एजाजी डिग्री से नवाजे जाने वाले नोबल इनाम याफ्ता अभिजीत बनर्जी से मुलाकात की और एजाजी डिग्री पर दस्तखत भी किए। बाद में गवर्नर ने ट्वीट करते हुए बताया कि मैं अभिजीत बनर्जी का ख्याल रखते हुए कन्वेंशन में शिरकत किए बगैर वापस जा रहा हूँ। वाइस चांसलर ने सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने की दरख्वास्त की, जिसे मैंने कबूल कर लिया। गवर्नर ने लिखा कि मेरे लिए अभिजीत बनर्जी और उनकी वालिदा का इस्तेमाल करना यादगार लम्हा था। बैकअप नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त बंगाल में हो या आसाम में हो, CAA और शहरी तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुकम्मल 100% इख्तिलाफ जो है मुखालिफत चल रही है। उसके ख़िलाफ़ यही वजह है कि जो है गवर्नर जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो मरकज़ी हुकूमत होती है उसी के गवर्नर हर रियासत में होते हैं, उसी के चुनिंदा होते हैं, उसी के सेलेक्टेड होते हैं। यही वजह है कि हर जगह का गवर्नर जो है मरकज़ी हुकूमत की ज़बान बोलता हुआ नज़र आता है। जाहिर सी बात है कि बंगाल में भी उन्हीं की तर्जुमानी करने वाले गवर्नर हुए होंगे, इसी वजह से उनको जो है यहाँ के आवाम और तलबा की मुखालिफत झेलनी पड़ी। नाज़रीन, एक और मुहलिक वायरस की बात करते हैं जिसको आप संजीदगी से लेना। इससे पहले भी मैं इस बात को जो है बयान कर चुका हूँ कि क्या करना चाहिए। कोरोना वायरस, चीन में कोरोना वायरस का इस वक्त कहर जारी है। रास्ते में चलते चलते लोग गिर करके मर रहे हैं, बैठे बैठे लोग जो है बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर रहे हैं। महलूकीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस वायरस की जद में अब तक 106 लोग आ चुके हैं और सैकड़ों मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है और हर कोई जो है अस्पताल की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। पूरे मुल्क में इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। जगह जगह एम्बुलेंस को और जो है वो लोग जो तिब्बी अमला है उसको गली, कॉलोनी, नुक्कड़ और बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहां महसूस किया जा सकता है कि यहाँ मरीज़ है, वहाँ पर जो है ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। कोरोना वायरस से जुड़े मरीजों पर नज़र रखने वाले अफसरान का कहना है कि अब तक इसके कमोबेश 4000 मामले चीन में सामने आ चुके हैं, जिनमें तकरीबन 1300 मामले ताज़ा तरीन हैं। अफसरान ने यह भी बताया कि 450 से ज़्यादा मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है
اور انہیں سخت نگرانی میں علاج مہیا کرایا جا رہا ہے۔ چین کی راجدھانی بیجنگ میں 27 جنوری کو بھی ایک شخص اس وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، جو بیجنگ میں اس وائرس سے موت کا پہلا معاملہ ہے۔ اس درمیان سرکاری خبر رساں ادارہ شنہوا نے بتایا کہ علاج کے بعد 51 لوگوں کی حالت میں بہتری ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 5794 مشتبہ مریض ہیں۔ قومی صحت کمیشن نے بتایا کہ ایسے کل 32,799 لوگوں کا پتہ لگایا گیا ہے جو اس وائرس سے متاثر لوگوں کے رابطے میں تھے۔ ان میں سے 30,453 افراد کو ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے، جبکہ 583 لوگوں کو اتوار کے روز ہی چھٹی دے دی گئی ہے۔ ناظرین، قابل ذکر ہے کہ تبت کو چھوڑ کر چین کے تقریباً سبھی علاقوں سے اس وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے چین میں نئے سال کی چھٹیاں 3 دن مزید بڑھا دی گئی ہیں تاکہ لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے بچ سکیں۔ چینی وزیر اعظم لی کوئنگ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ووہان شہر پہنچے۔ کوئی سرکردہ لیڈر پہلی بار کورونا وائرس کا مرکز بتائے جا رہے اس شہر میں پہنچا ہے۔ دوسری طرف ہندوستان میں بھی اس وائرس کی وجہ سے ایک دہشت کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں اس وائرس کے مشتبہ مریض سامنے آئے ہیں اور اس سلسلے میں اسپتالوں میں خاص انتظامات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ حیدرآباد میں مشتبہ مریضوں کے لیے خصوصی وارڈز بھی بنے ہیں۔ دہلی میں کورونا وائرس کے 3 مشتبہ مریض سامنے آئے اور تینوں کو رام منوہر لوہیا اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ سبھی آئسولیشن وارڈ میں علاج کرا رہے ہیں۔ کیرالہ میں بھی کچھ مشتبہ معاملے سامنے آئے۔ ریاستی حکومت کے مطابق تریویندرم، ایرناکولم اور تریشور کے اسپتالوں میں 5 لوگوں کو نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 431 لوگوں کی نگرانی ان کے گھروں پر کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل مدھیہ پردیش، راجستھان اور بہار میں کورونا وائرس کے مشتبہ معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ مدھیہ پردیش کی اجین میں کورونا وائرس کا ایک مشتبہ مریض ملا۔ اسے اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ وائرس کی تصدیق کے لیے نمونہ جانچ کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی NIV پونے بھیجا گیا ہے۔ ہیلتھ افسران سے ملی جانکاری کے مطابق اجین باشندہ طالب علم چین کے ووہان میں MBBS کی پڑھائی کر رہا ہے اور یہاں لوٹ کر کے آیا ہے۔ ہندوستان کے ہوائی اڈوں پر جب چین سے لوٹ رہے لوگوں کی اسکریننگ کا انتظام کیا گیا، اس کے پہلے ہی وہ اجین آ چکا تھا۔ اسے سرد، زکام اور بخار کی تکلیف ہے۔ اس کے علاوہ جے پور میں کورونا وائرس کا مشتبہ مریض سامنے آ چکا ہے۔ مریض کو جے پور کے SMS اسپتال داخل کرایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ SMS اسپتال میں داخل لڑکا بھی چین میں پڑھائی کرتا ہے۔ طالب علم میں کورونا وائرس کی علامت ملنے کے بعد اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بہار کے چھپرا میں رہنے والی ایک لڑکی میں بھی کورونا وائرس جیسی علامت دیکھنے کو ملی۔ لڑکی کو پٹنہ کے میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ لڑکی کچھ ہی دن قبل چین سے لوٹی ہے۔ لڑکی کو پہلے چھپرا کے ایک اسپتال میں ICU میں داخل کرایا گیا۔ حالانکہ پٹنہ میڈیکل کالج اسپتال میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے لڑکی نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، نہ کوئی کف ہے، نہ کوئی کھانسی، مجھے کلکتہ ایئرپورٹ سے ریلیز کر دیا گیا تھا، 3 دن سے گھر پر ہوں، 98 ڈگری بخار آنے پر زبردستی اسپتال میں پکڑ کر لے آئے ہیں۔ بہرحال ناظرین، چین کے علاوہ تھائی لینڈ میں 7، جاپان میں 3، جنوبی کوریا میں 3، امریکہ میں 3، ویتنام میں 3، سنگاپور میں 4، ملیشیا میں 3، نیپال میں 1، فرانس میں 3 اور آسٹریلیا میں 4 لوگوں کی اس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ناظرین، ایک تو کورونا وائرس کی جب سے بحث شروع ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک لمبی بحث شروع ہو چکی ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ملک چین کے عوام پر عذاب نازل ہوا ہے اللہ کی جانب سے۔ لوگوں کا اپنا اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنی فکر ہے۔ دوسری طرف بہت سارے ویڈیوز اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو چائنا سے منسلک ایسی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں، یا وہاں کی کھانے کی عادتیں جس کو لوگ جو ہے قسم کی اس سے جو ہے دوری اختیار کرنا اور اس سے من کا جو ہے دور اختیار کرنا ایک خراب قسم کی چیز تصور کی جاتی ہے۔ مثلا وہاں جیسے سانپ کی کھائے جانے کی باتیں ہوتی ہیں، بچھو کی کھائے جانے کی، اور زمین پر رینگنے والے مختلف کیڑے مکوڑے کے کھائے جانے کی بات کی جاتی ہے۔ وہاں کی مارکیٹوں میں بکنے والے ایسے تمام جانور جس میں کتے، خنزیر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جس کو ہوٹلوں کا نظارہ بھی اس وقت سوشل میڈیا میں پیش کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تمام چیزوں کے کھانے کی وجہ سے جو کھانے والی چیزیں نہیں ہوتی وہاں کی عوام کھاتی ہے، اس وجہ سے اس طرح کی ایسی بیماریاں جو دنیا میں نئے انداز میں متعارف ہو رہی ہیں، جس کا نام کبھی نہیں سنا، جس وائرس کا نام کبھی نہیں سنا، وہ وہیں سے نکل کر کے آتی ہیں، اس لیے کہ یہاں کے عوام جو چاہے وہ کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے تذکرے اس وقت مل رہی ہیں۔
ایک اور تبصرہ جو مختلف بلکہ زیادہ تر میڈیا، پاکستانی میڈیا میں اور وہاں کے سوشل میڈیا میں جو چیزیں وائرل ہوتے ہوئے ملک کی ہند میں پہنچ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ بہت سارے مسلمانوں کو جو غیر مسلمان ہیں ان کو یہاں ڈیٹینشن کیمپ میں رکھ کر کے تربیتی کیمپ کے نام پر جو ہے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہاں کے عوام پر یہ عذاب مسلط کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں کے عوام ان تمام مظالم کو دیکھ کر کے خاموش ہے اور وہاں جو ہے کوئی حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو عذاب پر مسلط کیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، مختلف اپنے طرز فکر ہے، اپنے سوچنے کے اپنے انداز ہیں۔ ویسے بھی ایک بات ہم مسلمانوں کا ہمیشہ سے اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتی ہے، اس کی منشا کے بغیر درخت کا ایک پتا نہ گر سکتا ہے، نہ سکڑ سکتا ہے، نہ اس کے اندر ہریالی آ سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تمام لوگوں کا، بلکہ ہر دھرم سے تعلق رکھنے والے کا یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہی کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اسی کی منشا سے سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بیماریاں بھی آتی ہیں عذاب الہی کی شکل میں ہوں یا ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے جو بھی ہو، سب کا جو تعلق تو وہیں سے ہوگا، لیکن جو تفسیریں الگ الگ اپنے فکر و خیال سے آتے ہیں اس کو یکسر رد کرنا بھی مناسب نہیں ہے اور اچانک قبول کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہم بات کرتے ہیں شرجیل امام کو۔ آپ لوگوں کو گزشتہ کئی دنوں سے یہ بحث شرجیل، جو اس وقت تصویر آپ کو دکھ رہی ہے، اس نوجوان کی تصویر آپ کو دکھتی نظر آئی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے منگل کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ شرجیل امام کو بہار کے جہان آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ واضح ہو کہ شرجیل پر سیڈیشن کے معاملے درج کیے گئے، حکام نے یہ جانکاری دی ہے۔ JNU سے PhD کر رہے شرجیل پر شہری ترمیمی قانون کے خلاف مظاہروں کے دوران مبینہ طور پر اشتعال انگیز بیان دینے کے معاملے میں کئی ریاستوں میں سیڈیشن کے معاملے درج کیے گئے۔ کرائم برانچ کے DCP راجیش دیو نے بتایا، ہم نے شرجیل امام کو جہان آباد سے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ شرجیل کا کہنا یہ ہے کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کیا ہے۔ پولیس نے بہار کے باشندہ شرجیل امام کا پتہ لگانے کے لیے 5 ٹیموں کو تعینات کیا تھا، یہ پولیس کا بیان ہے۔ اس کو پکڑنے کے لیے ممبئی، پٹنہ اور دہلی میں چھاپے مارے گئے۔ شرجیل کے وکیل کے مطابق اس نے جہان آباد میں پولیس کے سامنے خود کو سرنڈر کیا۔ اس کو قانونی کارروائی پر مکمل بھروسہ ہے اور وہ جانچ میں پوری مدد کرے گا۔ وہیں دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے ایک ٹیم بنائی جسے بہار بھیجا گیا۔ شرجیل کو 25 تاریخ کو بہار میں دیکھا گیا تھا۔ کل رات میں ہم لوگوں نے ریڈ ماری جس میں اس کا بھائی ہمیں ملا۔ اس سے ملی جانکاری کے مطابق ہم نے آج دوپہر کو اسے اس کے آبائی گھر سے گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق شرجیل نے سرنڈر نہیں کیا۔ کورٹ کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے، پولیس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جاتا۔ وہ ملزم ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، یہ پولیس کا بیان ہے۔ بہرکیف ناظرین، جس خبر نے پورا ہنگامہ مچایا ہے ہندوستان میں، آخر شرجیل امام نے آخر کیا کیا؟ واضح ہے کہ 4 دن پہلے شرجیل امام کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹیج سے شمالی مشرق کی ریاست آسام کو ہندوستان سے کاٹنے کی بات کہہ رہا ہے۔ اس طرح کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اب اس ویڈیو کی وائرل ہوئے ویڈیو کی سچائی کہاں تک ہے، اس کی آواز ہے، واقعی اس نے کہا ہے کیا ہے، ساری چیزیں پولیس اپنی تحقیقات کے بعد سامنے لائے گی۔ وہ اس بات کو قبول کرے گا یا انکار کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ عدالت میں اس پر سنوائی ہوگی۔ اس پر کیا الزام لگا ہے، اس نے کیا کہا ہے، اس پر جو الزام لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھاتے ہوئے کم از کم 1 ماہ تک آسام کا رابطہ ہندوستان سے منقطع کر دینا چاہیے، یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس وائرل ویڈیو میں۔ اس کے ریلوے ٹریک پر اتنا ملبہ ڈال دینا چاہیے کہ اسے صاف کرتے کرتے کم از کم 1 ماہ کا وقت لگ جائے۔ اس طرح کی بات یا اس طرح کی اپیل کرتے ہوئے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اس وائرل ویڈیو کی کوئی بھی تصدیق نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پولیس چھان بین کرے گی، اس کی آواز اور اس کے اپنے طریقے ہوتے ہیں کسی ویڈیو کو تصدیق کرنے کے لیے۔ شرجیل امام پر اشتعال انگیز تقریر کرنے کے لیے پولیس نے ملک سے غداری کا مقدمہ درج کیا ہے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے دہلی سمیت الگ الگ ریاستوں کی پولیس مسلسل چھاپا مار رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اہم ترین خبر کی جانب۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ معشوقہ سے عاشق ناراض ہوتا ہے اور جب وہ اس کے محبت کا اقرار کرنے سے انکار کرتی ہے تو عاشق تیزاب پھینکتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹا آیا ہوا ہے اتر پردیش کے اناؤ سے۔
उत्तर प्रदेश की उन्नाव में तेजाब फेंकने का एक हैरान कर देना मामला सामने आया। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब लड़के मोहब्बत में नाकाम होने के बाद अपनी महबूबा पर तेजाब फेंककर उसका चेहरा खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्नाव में पेश आया ताज़ा मामला उसके बिल्कुल बरअक्स है। मीडिया ज़राए के मुताबिक एक तरफा मोहब्बत करने वाली एक लड़की ने अपने महबूब रोहित के ऊपर तेजाब फेंक दिया। जख्मी नौजवान को अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया है और उसे एक तरफा मोहब्बत का मामला बताया है। वाक़े के बाद से इलाके में एक हंगामा सा बर्पा हो गया और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मोरावा इलाके के गांव गोना माऊ बाशिंदा मुलजिमा और मुतासिरा नौजवान रोहित पड़ोसी हैं। एडिशनल एसपी विनोद कुमार पांडे ने बताया कि थाना मोरावा इलाके में सुबह 112 नंबर डायल से खबर मिली कि लड़की ने एक लड़के के ऊपर कुछ फेंक दिया है, जिससे वो काफ़ी तकलीफ में है। खबर मिलते ही फौरी तौर पर नौजवान को इलाज के लिए लखनऊ के अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। खबरों के मुताबिक मुतासिरा नौजवान डेयरी चलाता है। पीर को देर शब तकरीबन 2 बजे वो टैंकर में दूध लदवा कर भेजने के बाद डेयरी साफ कर रहा था। इस दौरान मुलजिमा ने नौजवान पर तेजाब फेंक दिया। वाक़े में नौजवान की गर्दन, कान, सीना और पीठ का कुछ हिस्सा झुलस गया। जख्मी को फौरन लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इब्तिदाई तौर पर हुई पूछताछ में लड़की ने बताया कि गुज़िश्ता तकरीबन 5 महीने से वो इस लड़के से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। वो घर से निकलने और डेयरी तक का उसका पीछा करती रहती। कई बार डेयरी के सामने काफ़ी देर तक घुमा भी करती थी। डेयरी पर जाकर उससे मोहब्बत का इजहार भी किया, लेकिन हर बार उसने मना करते हुए भाग जाने को कहा। पुलिस का कहना है कि इस पूरे वाक़े से नाराज़ लड़की ने तेजाब फेंकने का मन बना लिया और कारनामा अंजाम भी दे दिया। बहरकैफ नाज़रीन, इस तरह की खबरें निकल कर के सामने आती हैं जो बड़े अफसोसनाक हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़कपन की होती हैं, उम्र के ऐसे तकाज़े में जिसमें लोगों को संजीदगी से लेना पड़ता है, और ख़ुद को सब कुछ तस्वुर करने वाले और पूरी दुनिया को ख़दमों में नीचे गिराने जैसे ऐसे दावे और फिर मोहब्बत और झूठी सीधी बातों के चक्कर में चलते हुए सारी वारदात पेश आती हैं, जिस पर हमारे नौजवान लोगों को भी इसको संजीदगी से लेने की भी ज़रूरत होती है और समझने की भी ज़रूरत होती है कि एक वक्ती ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद नौजवान तबका इस पागलपन पर जो है सवार होकर के भागम भाग ऐसी मंजिल की जानिब भाग रहा होता है जिसकी कोई ना मंजिल होती है, जिसका ना कोई रास्ता होता है और न रास्ते की कोई ऐसे डगर होते हैं जिसको आप कह सकेंगे। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह कुछ वीडियोस थी जो आपको दिखानी थी, लेकिन वक्त तवील हो चुका है। इंशाल्लाह यूनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।